सेयार बहुत भलरे पिले देखा जिवो किछ असुविधा नाही हो वर्तमान ए डायरेक्शन विषय रे आमे माने चर्चा करिबा डायरेक्शन विषय रे आ मानकर चर्चा हबो जहा को पिले कहा जाय दिशा निर्णय डायरेक्शन से विषय वर्तमान आलोचना करिया तेबे प्रथम रु आमे देखिबा पिले कोउटा को दिग याकू सब बेले देखिबार ठीक रे जदि आमे दिग कोउटा कोन जानि परिबानी तेबे हमर सब बेले डायरेक्शन मेथड भूल हिजबो एनु कोउटा को दिग सब बेले पिले जानिबा को पड़िबो कोउटा को दिग मु वर्तमान देख तुमको स्क्रीन शेयर करिकि पिले सब दिग देखै देइछि कोउटा पूर्व दिग कोउटा पश्चिम कोउटा उत्तर कोउटा दक्षिण जो 8टी याक दिग पिले कहि दिया छै एटा पूर्व दिग ये ला पश्चिम दिग ये उत्तर दिग ये दक्षिण ये उत्तर पूर्व ये उत्तर पश्चिम ये दक्षिण पूर्व ये दक्षिण पश्चिम एई भली 4टी दिग पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण उत्तर पूर्व दक्षिण पूर्व सेई भला हमर उत्तर पश्चिम आ दक्षिण पश्चिम ये भली 8टी जाक दिग विषय तो मानकू कहि दिया गला कोटा को दिग बिली तेणु दिग गुड़ी को भूलबनी पिला आ जिते बड़े भी चित्र कर दिग जो भाई दि जाइए से अनुसार ही तुम चित्रटा को कर जदि से अनुसार चित्रटा कर तेरे तुम भूल हेबनी पिले बहुत पिला माने डायरेक्शन बुझी पारंतनी एवं सेमानकर भूल हुए मानसी साहू तुम किसी पचार को चाहूच कि हाथटा टेकी दौच तो मानसी साहू हाथ क्लियर झील कौन ना जे पिले किसी नथिबो हाथ चिन्ह उपरे क्लिक करबनी समय नष्ट करिवो मो ठारू गाली सुनिबो एणु पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण सब चित्र गुड़िक दियागला जेते बेले भी क्वेश्चन पचारिबो सबु बेले ई डायरेक्शन जो बटे जो दिग लेखा है सेही अनुसार चित्रटा करिवो हेले तुमर डायरेक्शन केबे भूल हबो नाही आ तुम जदि भाइबो नाही आम घर सीधा अछि पूर्व दिगटा तने मु ऊपर पटे पूर्वटा करबी तेबे हेबनी पिले भूल भाल हिजबो कहूची ना आमर पश्चिम पटे सूर्य उदय होचनी तेणु सेही पटे मु करबी से भली हेबनी जो भली एठी चित्र कराइछि से चित्र अनुसार पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण कले पिले कोनसी भूल हेबो नाही तो वर्तमान देखिबा पिले ये हला पिले डिग्री हम संपूर्ण जतबे जदि 4टी जाक हला अर्थात दिग को हम संपूर्ण भ्रमण करिदेबा बा बुली पड़िबा तेबे ये मध्य 360 डिग्री हिजबो जबि घंटारे पिले 360 डिग्री एठी मध्य सही भली 360 डिग्री हिजबो तेणु वर्तमान कोटा केते डिग्री से विषय भी लिखि दिया यथा ये हूँ 45 डिग्री ये हूँ 90 ये हूँ 135 ये हूँ 180 ये हूँ 225 270 315 360 ये 45 डिग्री पहले आड करी माने प्लस हे 45 तापर 90 पुणी 90 रे 45 मिसले 135 135 रे 45 मिसले 180 तेणु गोटे वृत्तर अधा हूँ 180 डिग्री तापर पुणी 180 रे 45 मिसले 225 225 रे 45 मिसले 270 एवं तापर पुणी 45 मिसले 315 तापर 45 मिसले 360 तेणु संपूर्ण 4टी जाक दिग संपूर्ण 8टी जाक दिग जदि आम संपूर्ण भ्रमण करबा बुली पड़िबा गोटे स्थान रे रही कि तबे 360 डिग्री आमे माने बुली पड़िबा हौ ठीक अछि तबे वर्तमान आमे देखिबा याकू नेगी केमिति सब क्वेश्चन आसे पिले देख याकू नेगी कोहली क्वेश्चन तळे गोटिए परे गोटिए सब लेखा जायछि क्वेश्चन पिले प्रथम क्वेश्चन पिले वर्तमान आमे देखिबा राम पूर्व दिग को देखुची बोले राम को दिग को देखुची राम पूर्व दिग को देखुची राम पूर्व दिग को देखुची से वाम भागरे 90 डिग्री अतिक्रम करी पुनः दक्षिण भागरे 180 डिग्री अतिक्रम कला तेबे से एबे केउ दिग को देखुची तेबे से एबे केउ दिग को देखुची देख पिले राम पूर्व दिग को देखुची एठी वर्तमान पिले कौन कर दिया गला ना पिले चित्र कर दिया गला राम पूर्व दिग को देखुची पिले जोटू देख पॉइंट टा मु नेइची तो माने देखुतबा गोटे पॉइंट डे अछि पिले गोटे पॉइंट अछि तापर राइट साइड करिके एक लिखि दिया आइछि कोठी रे ना पिले रेड कलर रे तो सेइठू सिए गला राम वर्तमान पूर्व दिग को देखुची माने पॉइंट ऊपर से अछि वर्तमान पूर्व दिग को से राम देखिला तापरे से तार वाम भागरे 90 डिग्री देखो एकटा जोठी की जाइछि पिले वाम भागरे 90 एला 45 ये एला 45 45 45 केते
ना 90 से तार बाम भागरे बर्तमान 90 डिग्री अतिक्रम कला पुनः दक्षिण भागे 180 डिग्री पुणी तार पिले दक्षिण भागे माने पुणी डाहाण पटे दक्षिण भागे माने डाहाण पटे केते डिग्री गला 180 डिग्री गला तेबे सी एबे वर्तमान पिले केउ दिग को देखुची तो आंसर हे गला दक्षिण पिले मु वर्तमान क्वेश्चन डाकू आउ थरे पिले बुझेई दउची वर्तमान क्वेश्चन को मु आउ थरे पिले बुझेई देबी हेले हेइ जिवो ना प्रथमे क्वेश्चन आसिला राम पूर्व दिग को देखुची एटा हला पिले पूर्व दिग एटा हला को दिग पूर्व दिग सी तार बाम भागरे 90 डिग्री अतिक्रम कला एटा एक आसिला एठी थिला वर्तमान एक अर्थात ये 45 ये 45 90 माने उत्तर दिग को पळे आसिला को दिग को देखिला से उत्तर दिग को देखिला पुणी तार मन हला कोन से पुणी पिले तार दक्षिण भागरे 180 डिग्री तुमे समस्त जानिच 180 डिग्री टा विपरीत दिशा को कहा जाए 180 टा कोन कहा जाए ना विपरीत दिशा बा गोटे वृत्तर अर्धवृत्तर 180 डिग्री परिधि हेइ थाए एणु सी तार पिले पूरा संपूर्ण भाव में दक्षिण भाग में केते डिग्री को पळे आसिला ना 180 डिग्री को पळे आसिला तेबे सी एबे कौ दिग को देखुची तेबे से एबे केउ दिग को देखुची आंसर हे गला पिले दक्षिण दिग आंसर कौ दिग हे गला ना दक्षिण दिग तो आंसर हे जाउची पिले दक्षिण दिग आंसर हे गला दक्षिण दिग पिले समस्त देखि पाइलटी पिले आज्ञा सर समस्त बुझी पाइल आज्ञा सर आज्ञा सर पिले आज्ञा सर देखि पाजुटी हां तेणु वर्तमान हैला अरे बस सब तो रेडी हां हां ठीक 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 हैला तबे माने आगे बसिया माने हौ तबे वर्तमान पिले ये हे गला हमर कोन ना आंसर हे गला पिले दक्षिण दिग समस्त प्राय बुझी पारिथिबो किए पिले बुझी पाइलन ना समस्त बुझी गला आउ थरे कोन तो आज्ञा हां आउ थरे कहि दउची वर्तमान राम पूर्व दिग को देखिला राम पूर्व दिग को देखिला से तार बाम पटे पिले बाम पटे माने तुमे जानिचो एंटी क्लॉकवाइज और दक्षिण पटे माने क्लॉकवाइज राइट साइड रे बुलले दक्षिण भागे कहा जाए लेफ्ट साइड रे बुलले बाम भागे बोली कहा जाए तेणु सी बाम भागरे प्रथमे 90 डिग्री बुलला एटा हला तार 90 डिग्री से वर्तमान को दिग को देखिला ना उत्तर दिग से वर्तमान उत्तर दिग को देखिला पुणी सी पिले तार दक्षिण भागरे पुणी 180 डिग्री अतिक्रम कला दक्षिण भागरे 180 डिग्री तेणु वर्तमान संपूर्ण सी बुली पड़िला 180 डिग्री संपूर्ण केते 180 डिग्री तेरे वर्तमान से कौ दिग को देखुचे एटा कौ दिग ना दक्षिण तो आंसर हे गला पिले दक्षिण दिग आंसर हे गला दक्षिण दिग समस्त सत्यजित बुझी पाइल पुआ वर्तमान नेक्स्ट आमे देखिया पुणी पिले नेक्स्ट गुटे क्वेश्चन आसिला राम उत्तर पूर्व को देखुची से बाम भागरे 135 डिग्री अतिक्रम करी पुनः बाम भागरे 90 डिग्री अतिक्रम कला जदि राम पुनः दक्षिण भागरे 270 डिग्री अतिक्रम करे एबे से वर्तमान केउ दिग को देखुची एई भली पिले गुटे क्वेश्चन टी वर्तमान आसिला तेबे यार वर्तमान केमिति करबा पिले सॉल्व करे एटा मु पठेइ छिना नै ग्रुप रे एटा पठेइनी टिके रखियो देखि देखियो एटा मु पठेइ देबी नले सरू सरू क्लास पठेइ देबी हैला सरू सरू मु बहुत क्वेश्चन करी करछि बिले तले मु संगे संगे एटा तुमन को पठेइ देबी हैला टिके रो ठीक कोन समस्त क्वेश्चन को देखि दियो पिले समस्त हां क्वेश्चन को टिके देखि हां मु पठेइ दउ संगे संगे पठेइ दउ छी देखो समस्त को मु पिले पठेइ देली सेटा मु पठेइ नथिल तो भूली जाइतिली तेणु समस्त ग्रुप रे मध्ये बे पठेइ देछि तेणु कोनोसी असुविधा नाही हौ तबे वर्तमान क्वेश्चन आमे देखिले राम प्रथमे उत्तर पूर्व दिग को देखुछि को दिग को ना उत्तर पूर्व राम पिले उत्तर पूर्व दिग को देखुछि
ଏବଂ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବକୁ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାର ସେ ବାମ ଭାଗରେ 135 ଡିଗ୍ରୀ ଅତିକ୍ରମ କଲା। ବାମ ଭାଗରେ କେତେ ଡିଗ୍ରୀ ଅତିକ୍ରମ କଲା ନା 135 ଡିଗ୍ରୀ ଅତିକ୍ରମ କଲା। ବାମ ଭାଗରେ 135 ଡିଗ୍ରୀ ଅତିକ୍ରମ କଲା। ତାପରେ ଯଦି ରାମ ପୁନଃ ଦକ୍ଷିଣ ଭାଗରେ 270 ତାପରେ ପୁଣି ସରି ବାମ ଭାଗରେ ପୁଣି 90 ଡିଗ୍ରୀ ଅତିକ୍ରମ କଲା। 135 ଡିଗ୍ରୀ ଅତିକ୍ରମ କଲା ପରେ ପୁଣି ବାମ ଭାଗରେ 90 ଡିଗ୍ରୀ ଅତିକ୍ରମ କଲା। ପୁଣି ତାର ଦକ୍ଷିଣ ଭାଗରେ 270 ଡିଗ୍ରୀ ଅତିକ୍ରମ କଲା। ତେବେ ସେ ଏବେ କେଉଁ ଦିଗକୁ ଦେଖୁଛି? ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲେ ଦେଖ, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବୁଝେଇଦେବି। ପ୍ରଥମେ ପିଲେ କଣ କଲା ନା ରାମ ପିଲେ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ଦେଖୁଛି ହେଲା। ରାମ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ପିଲେ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ କୋଉଟା ନା ଏଇଟା ଯୋଉଟା 1 ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖ, ଯୋଉଟା 1 ଲେଖା ହେଇଛି 1 ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି ସେଇଟା ହଉଛି ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ। ସେଇଟା କଣ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କଣ କଲା ନା ତାର ସେ ବାମ ଭାଗରେ 135 ଡିଗ୍ରୀ ହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଏଇଟା ପରା, ଏଇଟା ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ, ଏଇଟା ହେଲା ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ। ଦେଖ ପିଲେ କୋଉଟା ବାସ୍ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ। ତେଣୁ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବରୁ ସେ କଣ କଲା ନା ବାମ ଭାଗରେ 135 ଡିଗ୍ରୀ, ବାମ ପଟେ 135 ଡିଗ୍ରୀ। ତ ବାମ ପଟେ 135 ଡିଗ୍ରୀ ହେଲେ ଇଏ ହେଲା 45, ଇଏ ହେଲା 90, ଇଏ ହେଲା 135। କୋଉ ଦିଗକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିଲା? ପଶ୍ଚିମ ଦିଗ। ସେ ଥିଲା ପିଲେ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ, ଉତ୍ତର ପୂର୍ବରୁ 135, ଇଏ ହେଲା 45, ଇଏ ହେଲା 90, ଇଏ ହେଲା 135। ତେଣୁ ଆନ୍ସର ହେଇଗଲା ପିଲେ ସେ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଦେଖିଲା। ତାପରେ ପୁଣି ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ପୁଣି ତାର ବାମ ଭାଗରେ ସେ 90 ଡିଗ୍ରୀ ଅତିକ୍ରମ କଲା। ପୁଣି ତାର ବାମ ଭାଗରେ ସେ 90 ଡିଗ୍ରୀ ଅତିକ୍ରମ କଲା। ପୁଣି ତାର ବାମ ଭାଗରେ 90 ଡିଗ୍ରୀ ପିଲେ ଦେଖ, ସେଇଠୁ ପଶ୍ଚିମରୁ 90 ପୁଣି ବାମ ପଟେ ଆଣ୍ଟି କ୍ଲକୱାଇଜ 45, 45, 90। ସେ କୋଉ ଦିଗକୁ ଦେଖିଲା ଏବେ ନା ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ ଦେଖିଲା। ଏବେ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ ଦେଖିଲା। ପୁଣି ସେ ତାର ବାମ ଭାଗରେ 270, ବାମ ଭାଗରେ ସରି ଦକ୍ଷିଣ ଭାଗରେ 270, ତାର ପୁଣି ଡାହାଣ ପଟେ ସେ 270 ଡିଗ୍ରୀ। ତେଣୁ ଏଇଟା ଡାହାଣ ପଟେ, ଏ ଡାହାଣ ପଟର ସାମ୍ନାଟା କେତେ 180, 180 ରେ ଯଦି 45 ମିଶିଗଲା କେତେ ହେଇଯିବ ନା 225, ଏବଂ 225 ରେ 45 ମିଶିଲେ 270। ତେଣୁ ଏଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସେ 270 ଡିଗ୍ରୀ ପଳେଇ ଆସିଲା। ତେବେ ସିଏ ଏବେ କୋଉ ଦିଗକୁ ଦେଖୁଛି ନା ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ଦେଖୁଛି। ଏବେ ସେ ଏବେ ପିଲେ ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ଦେଖୁଛି। ପିଲେ ସମସ୍ତେ ବୁଝିଗଲେ ଟି? ଆଜ୍ଞା ସାର୍। କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ବା, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ପିଲେ। ତୁମେ ଖାଲି ଥରେ ଥରେ ଯଦି ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିଯିବ ହେଇଯିବ, ଆଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ପିଲେ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ସେଇଭଳି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା। ଆଉ ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସେଇଭଳିଆ ଦେଖିବା। ରାମ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଦେଖୁଛି। ରାମ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଦେଖୁଛି। ଯଦି ସେ ବାମ ଭାଗରେ 180 ଡିଗ୍ରୀ ଅତିକ୍ରମ କରେ, ଯଦି ସେ ବାମ ଭାଗରେ କେତେ ଡିଗ୍ରୀ 180 ଡିଗ୍ରୀ ଅତିକ୍ରମ କରେ, ପୁନଃ ବାମ ଭାଗରେ 145 ଡିଗ୍ରୀ ଅତିକ୍ରମ କରେ, ପୁଣି ବାଁ ପଟେ ସିଏ 145 ଡିଗ୍ରୀ ଅତିକ୍ରମ କଲା, ପୁନଃ ବିପରୀତ ଦିଗରେ 180 ଡିଗ୍ରୀ, ପୁଣି ଓଲଟା ପିଲେ 180 ଡିଗ୍ରୀ ଅତିକ୍ରମ କରେ, ତେବେ ସେ କେଉଁ ଦିଗକୁ ଦେଖୁଛି? ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କେଉଁ ଦିଗକୁ ଦେଖୁଛି? ଇଏ ପିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଲା। ରାମ ପ୍ରଥମେ ଦକ୍ଷିଣ, ମୁଁ ଏଇଟା ତାକୁ ବୁଝେଇଦେବି। ରାମ ପ୍ରଥମେ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଦେଖୁଥିଲା। ସେ ତାର ବାମ ପଟେ ପ୍ରଥମେ 80 ଡିଗ୍ରୀ ଅତିକ୍ରମ କଲା, ପୁଣି ବାମ ଭାଗରେ ଆଉ ଥରେ ପୁଣି 145 ଡିଗ୍ରୀ ଅତିକ୍ରମ କଲା, ପୁଣି ଓଲଟା ପିଲେ ବିପରୀତ ଦିଶରେ 180 ଡିଗ୍ରୀ ଅତିକ୍ରମ କଲା। ତେବେ ସିଏ ଏବେ କେଉଁ ଦିଗକୁ ଦେଖୁଛି? ଆମେ ଦେଖିବା ତାର ଆନ୍ସର କଣ ହବ ନା ଏଇଟା ହଉଛି ପିଲେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ୟାକୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଲ୍ଭ କରିବା। ଇଏ ହେଲା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ୟାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସଲ୍ଭ କରିବା। ନା ପ୍ରଥମେ ଥିଲା ରାମ ଉତ୍ତର ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ଦେଖୁଛି, ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଦେଖୁଛି। ତେଣୁ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ କୋଉଟା ପିଲେ? ଏଇଟା, ଏଇଟା ହେଲା ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ। ତଳଟା ଯୋଉଠି ମୁଁ ଗୋଲା ବୁଲେଇଲି ସେଇଟା ହଉଛି କୋଉ ଦିଗ? ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ବାମ ଭାଗରେ ମାନେ ଆଣ୍ଟି କ୍ଲକ୍, ଓଲଟା ଯୋଉଟା ସେଟା ବାମ ଭାଗରେ, ଦକ୍ଷିଣ ଭାଗ ମାନେ କ୍ଲକ୍ ୱାଇଜ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଏ ତାର ବାମ ଭାଗରେ ପିଲେ 80 ଡିଗ୍ରୀ ଅତିକ୍ରମ କରି, 80 ରେ ପିଲେ ଏଇଟା ହେଲା 80 ପିଲେ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବକୁ ଛୁଇଁ ପାରିବନି, କାହିଁକି ଛୁଇଁଲେ 90 ହେବ।
ହେଲା ଯଦି ପୁରା ଛୁଇଁବ କେତେ ହେଇଯିବ 90 90 ରୁ ଟିକେ କମିବ ଯେହେତୁ 80 ଡିଗ୍ରୀ କହିଛି ତେଣୁ ଟିକେ କମିଯିବ ନା ନାହିଁ ତେଣୁ ଟିକେ କମିଯିବ ଛୁଇଁବନି ସେ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ତେଣୁ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଠି ଅଛି ଯୋଉଟା 1 ଲେଖା ହେଇଛି ସେଇଠି ଅଛି ପୁଣି ସିଏ କଣ କଲା ପିଲେ ନା ସେଇଠୁ ପୁଣି ତାର ବାମ ଭାଗରେ ସେ କେତେ ଡିଗ୍ରୀ ଅତିକ୍ରମ କଲା ନା ପିଲେ 145 ଡିଗ୍ରୀ 145 ଡିଗ୍ରୀ ତେବେ ପିଲେ ଇଏ ହେଇଗଲା ପିଲେ 45 ଇଏ ହେଇଗଲା 90 ଇଏ ହେଇଗଲା ପିଲେ 135 ଆଉ ଏଇଠି ମିଶିଗଲେ 145 ଏଠି ମିଶିଗଲା କଣ 145 କାରଣ ଏପଟେ 10 କମ ଥିଲା ସେପଟେ 10 ଅଧିକା ହେଇଗଲା ପିଲେ କ୍ଲିୟର ଏପଟେ କଣ ଥିଲା ରେ ଏଇଠୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନେବା ଆମେ ଅଧା ଛୁଇଁବନି 45 ଇଏ ହେଲା 90 ଇଏ ହେଲା 35 ଆଉ 10 କମ ଥିଲା ଏପଟେ 10 ଟା ଅଧିକା ହେଇଗଲା ପିଲେ ବୁଝିପାରିଲ ନା ଏପଟେ 10 କଣ ଥିଲା କମ ଥିଲା ଅଥବା ତୁମେ ଗୋଟେ କାମ କରୁନ ଏଇଭଳି ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଜାଣିପାରିବ ଅର୍ଥାତ ଏଇଠୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧର ଆସିଲା ଇଏ ହେଲା 45 ଇଏ ହେଲା 90 ଇଏ ହେଲା 135 ଇଏ ହେଲା କଣ 135 ଆଉ କେତେ କମ ଅଛି 10 ତେଣୁ ଏଇ 10 ଟା ୟା ସହିତ ମିଶିଗଲା ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କୋଉ ଦିଗରେ ଅଛି ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ଅଛି ପୁଣି ଆଗକୁ ସରିନି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ଆସିଲା ପୁଣି ସିଏ ତାର ବିପରୀତ ଦିଗରେ ମାନେ ଓଲଟା ଯୋଉଭଳିଆ ଯାଉଥିଲା ସେଇଭଳି ନୁହଁ ଓଲଟି ଯିବ ପୁଣି ତାର ବିପରୀତ ଦିଗରେ 180 ଡିଗ୍ରୀ ଅତିକ୍ରମ କରିବ ବିପରୀତ ଦିଗରେ 180 ପିଲେ 180 ଟା ତୁମେ ଜାଣିଛ ଓଲଟାଟା ହଉଛି 180 ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଏ କୋଉ ଦିଗକୁ ଦେଖୁଛି ଆନ୍ସର ହେଲା ଦକ୍ଷିଣ ଆନ୍ସର ହେଇଗଲା କଣ ଆନ୍ସର ହେଇଗଲା ଦକ୍ଷିଣ ଆନ୍ସର ହେଇଯାଉଛି ଦକ୍ଷିଣ ପିଲେ ଅନଲାଇନ ପିଲେ ବୁଝିପାରିଲ ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ବିପରୀତ ଦିଗ ବୋଲି ହଉ ସାର୍ ଟିକେ କଣ କହିଲ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଟା ଦେଖିବୁ ଆଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତ ମୋବାଇଲ କୁ ପଳେଇଛି ହେଲା ତେବେ ପିଲେ ସମସ୍ତେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଏଥିରେ ଅନଲାଇନ ସମସ୍ତେ ପିଲେ ବୁଝିପାରିଲଟି ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଥରେ ପୁଣି ଆକୁ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପିଲେ ତୁମେ ସମସ୍ତେ ପିଲେ ଜାଣିଛ କଣ ଜାଣିଛ ନା ପିଲେ କର୍ଣ୍ଣ କେମିତି ବାହାର କରାଯାଏ ଏଇଟା ତୁମେ ସମସ୍ତେ ପିଲେ ଜାଣିଛ କର୍ଣ୍ଣ କେମିତି ବାହାର କରାଯିବ ନା ଭୂମିର ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ ଉଚ୍ଚତାର ସ୍କୋୟାର ର ରୁଟ ଓଭର ହେଲେ କର୍ଣ୍ଣ ବାହାରିଯାଏ ଭୂମିର ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ ଉଚ୍ଚତାର ସ୍କୋୟାର ହେଲେ ପିଲେ କଣ ହେଇଯିବ ନା ତାର ରୁଟ ଓଭର ବାହାର କରିଦେଲେ ଆମର ପିଲେ କଣ ବାହାରିଥାଏ ରେ କର୍ଣ୍ଣ ବାହାରିଥାଏ ସମସ୍ତେ କ୍ଲିୟର ପିଲେ ହଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସେ କର୍ଣ୍ଣକୁ ନେଇକି ପିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା ତେବେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କଣ ଦେଖ ଯଦି ରାମ ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ପିଲେ 5 କିଲୋମିଟର ଗଲା ରାମ କୁଆଡେ ଗଲା ନା ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ 5 କିଲୋମିଟର ଗଲା ତାପରେ କିଛି ସମୟ ପରେ ଦକ୍ଷିଣ ଭାଗରେ ସେ 90 ଡିଗ୍ରୀ ଅତିକ୍ରମ କଲା ପୁଣି ସେ ଦକ୍ଷିଣ ଭାଗରେ ମାନେ ଡାହାଣ ପଟେ ଦକ୍ଷିଣ ଭାଗ ମାନେ କଣ ଡାହାଣ ପଟେ ଏଇଟା ମନେ ରଖିଥାଅ ନହେଲେ ମରିଯାଅ ହେଲା ଦକ୍ଷିଣ ଭାଗରେ ସେ ପିଲେ 90 ଡିଗ୍ରୀ ଅତିକ୍ରମ କଲା ମାନେ ବୁଲି ପଡିଲା ତାପରେ ସେ ପୂର୍ବ ସ୍ଥାନରୁ ସେ କେଉଁ ଦିଗରେ ଅଛି ତେବେ ସେ ପୂର୍ବ ସ୍ଥାନରୁ କେଉଁ ଦିଗରେ ଅଛି ଏଟା ଦିଗ ପଚାରିଛି କର୍ଣ୍ଣ ୟା ପରେ ବାହାର କରିବ ତେବେ ତାର ସେ ପୂର୍ବ ସ୍ଥାନରୁ କେଉଁ ଦିଗରେ ଅଛି ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟା ପୁରା ଇଜି ହେଲା ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଥମେ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା ନା ପିଲେ କଣ ଟିକେ ରହିଥ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପିଲେ ବୁଝେଇ ଦିଆଯିବ କେମିତି ଦେଖ ନା ପ୍ରଥମେ କୁହାଗଲା ରାମ ପିଲେ ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ 5 କିଲୋମିଟର ଏଟା ଉତ୍ତରଟା କେତେ କିଲୋମିଟରରେ 5 କିଲୋମିଟର ଉପରକୁ ସେ କେତେ କିଲୋମିଟର ଗଲା 5 କିଲୋମିଟର ପୁଣି ସିଏ କଣ କଲା ନା ପିଲେ 90 ଡିଗ୍ରୀ ଡାହାଣ ପଟେ ବୁଲି ପଡିଲା 90 ଡିଗ୍ରୀ ତୁମେ ଜାଣିଛ ପିଲେ 90 ଡିଗ୍ରୀ ଟା ତୁମେ ଜାଣିଛ ପିଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଇଟ ସାଇଡ ଅଧା ହଉଛି 45 ପୁଣି ଅଧା ହେଲା କେତେ 90 ହେଲା ଗୋଟିଏ ତୁମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଯଦି ବୁଲିଯିବ ସେଇଟା ହଉଛି ସମକୋଣ ବା 90 ଡିଗ୍ରୀ ସିଧାରୁ ପିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଧା ହେଲେ କେତେ ହଉଛି 45 ଆଉ ଏପଟେ ବୁଲିଲେ 90 ତେଣୁ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ହେଲା ନା 90 ଡିଗ୍ରୀ ବୁଲି ପଡିଲା ତେବେ ଏଇଟା 90 ଡିଗ୍ରୀ ଯଦି ବୁଲି ପଡିଲା ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ତା ନିଜ ଘର ଠାରୁ କୋଉ ଦିଗ ହବ ତା ନିଜ ଘର ଠାରୁ ଏବେ କୋଉ ଦିଗ ହବ ସେଇଟା ଉତ୍ତର ନା ପୂର୍ବ ପିଲେ ସେଇଟା ହବ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ପୁରା ହେଲା ପୂର୍ବ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଏ
ହେଲା उत्तर पूर्व ହେଲା से वर्तमान बुली पड़िছে ହେଲା तबे Sir, वर्तमान से आउथरे को दिग को दे आउ थरे कहि दउछि ହେଲା आउ थरे वर्तमान कहि दउछि पिले देख से वर्तमान क्वेश्चन पचाइला ना प्रथमे ହେଲା से राम उत्तर दिग को गला प्रथम उत्तर दिग को गला 5 किलोमीटर गला परे से हठात से कोन हैला 90 डिग्री बुली पड़िला 90 डिग्री माने डाहाण पटे संपूर्ण डाहाण पटे हेले कोन हिजबो 90 डिग्री वर्तमान से बुली पड़िছে तबे एबे जदी 90 डिग्री भी बुली पड़िছে ହେଲା तबे एटा ता घर ठारू वर्तमान सेटा को दिग हबो ना उत्तर पूर्व ता घर ठारू से वर्तमान उत्तर पूर्व संपूर्ण बुली पड़िছে से कोन करछि संपूर्ण बुली पड़िছে तेणु कर से वर्तमान आ से को दिग को देखुछि ହେଲା से वर्तमान को दिग को पिले वर्तमान से देखुछि को दिग को ହେଲା से पिले पूर्व दिग को देखुछि ହେଲା पिले देखुछि को दिग ହେଲା पूर्व दिग आ को दिग रे अछि ता घर ठारू ହେଲା ता घर ठारू से उत्तर पूर्व ता घर ठारू से उत्तर पूर्व रे अछि आ से देखुछि को दिग को देखुछि पूर्व दिग पूर्व दिग बास थैंक यू ହେଲା ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ପିଲେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ତାକୁ ତୁମେ ସଲ୍ଭ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ଆଉ ଗୋଟିଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିଦେଲେ ତୁମେ ଜାଣିଯିବ ଦେଖ ପିଲେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଲା ରାମ ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ 8 କିଲୋମିଟର ଗଲା ରାମ ପିଲେ ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ କଣ କଲା ନା 8 କିଲୋମିଟର ଗଲା ରାମ ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ପିଲେ 8 କିଲୋମିଟର ଗଲା ତେବେ 8 କିଲୋମିଟର ଗଲା ପରେ ଏହା ପରେ ତାହାର ବାମ ଭାଗରେ से 6 किलोमीटर गला पुणी पिले पूर्व दिग गला पर बाम पटे तार 8 केते 6 किलोमीटर गला तेबे ताहार घर ठारू से केते दूर रे अछि ताहा घर ठारू से वर्तमान केते दूर रे अछि एटा होची क्वेश्चन हैला तेबे राम पूर्व दिग को 8 किलोमीटर गला या पर तार बाम पटे से वर्तमान 6 किलोमीटर तेबे ता घर ठारू से केते दूर रे अछि वर्तमान पिले तार बास तुम इतना जानी देइछ जे जानि नथरा हमें ताको बुझेबा तुम जानि चले चुप रुह तेणु वर्तमान पिले देखिबा क्वेश्चन कोन पचरा गला ना राम पूर्व दिग को 8 किलोमीटर गला एटा होची पूर्व दिग एटा हला पूर्व दिग तेणु पूर्व दिग को से 8 किलोमीटर गला एटा देखो 8 केएम माने किलोमीटर तेणु वर्तमान से 8 किलोमीटर गला 8 किलोमीटर गला परे ताकू इच्छा लागिला मु टिके बरा सिंगडा खाइबी तेणु बरा सिंगडा खाइबा पई से तार बाम पटे 6 किलोमीटर पळेइला एटा ला 6 किलोमीटर वर्तमान पिले कोन बाहर करिबा एटा ए एटा बी एटा सी हैला एटा ए प्रथम जो स्टार्टिंग कला मु ए लिखि देली एटा लिखि देली बी एटा लिखि सी वर्तमान हमें ए सी बाहर करिबा कोन बाहर करिबा ए सी ए थारु सी एटा होची कर्ण ए थारु सी एटा कोन कहा जाय कर्ण कहा जाय पिले कर्ण केमिति बाहरे भूमिर स्क्वायर प्लस उच्चतार स्क्वायर र रूट ओवर हेले पिले कर्ण बाहर पड़े तेबे वर्तमान भूमि केते ना एटा भूमि माने बेस 8 उच्चता केते 6 जोडा हाई कहा जाय तेबे वर्तमान ट्रिंगल एथि वर्तमान देखिबा हमें 8 और 6 8 स्क्वायर पिले केते होची ना पिले 64 लेखा आइनी 8 पिले होची केते ना पिले 64 6 र केते 36 पिले मिसई देले केते हैला रे ना 100 तेबे 100 टा पिले काहार वर्गमूल 10 र हैला 100 टा काहार वर्गमूल ना पिले 10 ना केमि जानिबा हैला 100 टा होची पिले काहार वर्गमूल 10 वर्गमूल पिले केमि जानिबा ना पिले वर्गमूल केमिति बाहर करा जाय तुम धर कहइबो ना पिले वर्गमूल को सब बळे लसा को निया जाय कोन निया जाय लसा धर पिले आसिला 100 आसिला तेबे 100 रा में लसा को नेबा 2 हेले केते ला 50 2 हेले 25 पुनी 5 हेले 5 दुईटी संख्या रे गोटिए संख्या निया जाय दुईटी संख्या रे गोटिए संख्या एटे दीटा 2 अछि हमें गोटे 2 नेबा एठी दुईटा 5 अछि हमें गोटे 5 नेबा तनो 2 हेला गुणन 5 केते हेला 10 2 गुणन 5 गेले केते हेला पिले 10 बुझि पाइलटी बुझि पाइल नहीं अथवा हेला तुमे डायरेक्ट पिले कोन करि जिवो धर 100 आसिला
100 ଆସିଲା ମାତ୍ରକେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ କରିବ ନା ପିଲେ ଏଠି ଦିଟା ଶୂନରେ ଗୋଟେ ଶୂନ ନେବ ଏପଟେ 1 କୁ 1 ରଖିଦବ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ହେଇଯିବ 10 ହେଲା କଣ ହେଇଯିବ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ 10 ଧର ପିଲେ ତୁମେ ଜାଣିନ ଧର 125 125 ଆମେ ତାକୁ କଣ କରିବା 5 5 କାଢିକି ନେବା 5 5 ରେ ପିଲେ କାଟି 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 କରିକି ନେବା ଆଉ ଇଜି ଟ୍ରିକ ରେ ଧର ବାହାର କରିବ ଧର କଣ କରିବ ଇଜି ଟ୍ରିକ ରେ ବାହାର କରିବ ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କଣ କରିବା ନା ୟାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନେଇଯିବା ନା କଣ ଏକକ ଦଶକ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ବାହାର କରିପାରିବା ପିଲେ ବର୍ଗମୂଳକୁ ବାହାର କରିବାକୁ ହେଲେ ସବୁବେଳେ ତୁମେ ଜାଣିଥିବ ନା ପିଲେ ଏକକ ଦଶକ ଧର ଏଇଟା ଛୋଟ ଛୋଟ ଅଛି ବଡ ବଡ ଗୁଡା କେମିତି ଆମେ ବାହାର କରିବା ଧର ପିଲେ ବଡ ବଡ ହଠାତ୍ ପିଲେ 4 ଟିକିଆ 2 ଟିକିଆ 3 ଟିକିଆ ଆସିଲା ତେବେ ଆମେ ବର୍ଗମୂଳ କେମିତି ବାହାର କରିବା ନା ପ୍ରଥମରେ ତୁମେ 1 ରୁ 9 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁବେଳେ ବର୍ଗମୂଳ ଜାଣିଥିବା ଦରକାର 1 ରୁ 9 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 1 ର କେତେ 1 1 ର ସ୍କୋୟାର ହେଲା 1 2 ର କେତେ 4 ସେବେଳେ ପିଲେ 3 ର କେତେ 9 4 ର କେତେ 16 ସେବେଳେ ପିଲେ 5 ର କେତେ 25 ଏବଂ 6 ର କେତେ 36 ସେବା 7 ର କେତେ 49 ହେଲା ଏତିକି ଖାଲି ତାପରେ 8 ହେଲା 64 8 ହେଲା 64 ଏବଂ 9 ର ହଉଛି 81 ଯଦି ଏତିକି ତୁମେ ଜାଣିଥିବ ତେବେ ସମସ୍ତଙ୍କର ବର୍ଗମୂଳ ବାହାର କରିଦେଇପାରେ କେବଳ 9 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିଏ ଜାଣିଥିବ ସମସ୍ତଙ୍କର ବର୍ଗମୂଳ ବାହାର କରିଦେବ ନା କେମିତି ସାର୍ ବାହାର କରିବା ନା ଧର ଗୋଟେ 625 ମାନେ ଆମେ ଜାଣିନୁ ଯେ 625 ଟା କାହାର ବର୍ଗମୂଳ 625 ଟା ପିଲେ କାହାର ବର୍ଗମୂଳ ଧର ଆମେ ଜାଣିନୁ ତେବେ କଣ କରିବା ନା ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦିଟାକୁ ନେବା ଏପଟେ ଗୋଟିଏ ନେବା ଏପଟେ ପିଲେ ଦିଟା ନେବା ଏପଟେ ଗୋଟିଏ ନେବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ପିଲେ 25 ଟା ହେଲା 25 ହଉଛି କାହାର ପିଲେ ଏକକରେ ଅଛି ନା 5 ର ଏଇଟା ହଉଛି 5 ଟା ହଉଛି ଏକକ 2ଟା ହଉଛି ଦଶକ ଏଇଟା ତୁମେ ଶୁଣିଥିବ ସବୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢିଥିବ 5 ଟା ହଉଛି ଏକକ 2ଟା ହଉଛି ଦଶକ ହେଲା ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡରେ ଯୋଉଟା ସେଟା ଦଶକ ରାଇଟ ସାଇଡରେ ଯୋଉଟା ସେଟା ଏକକ ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ 25 ରେ ପିଲେ ରାଇଟ ସାଇଡରେ କିଏ ଅଛି 5 କିଏ ଅଛି ରେ ପିଲେ ନା 5 ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲେ ଦେଖିବା ଏଇ 6ଟା କୋଉ ଦିଟାର ରୁଟ ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍କୋୟାର ଭିତରେ ରହୁଛି 6ଟା କାହା କୋଉ ଦିଟା ଭିତରେ ସ୍କୋୟାର ଭିତରେ ରହୁଛି ପିଲେ 6ଟା ବର୍ତ୍ତମାନ 4 ଆଉ 3 ଭିତରେ ରହୁଛି ହେଲା କାହା ଭିତରେ ପିଲେ ସରି 2 ଆଉ ହେଲା 3 ଭିତରେ ରହୁଛି 2 ଆଉ 3 ଭିତରେ କାହିଁକି ନା 2 ର ସ୍କୋୟାର ହଉଛି 4 ଏବଂ 3 ର ସ୍କୋୟାର ହଉଛି 9 ତେଣୁ 4 9 ଭିତରେ 6 ଅଛି ନା ନାହିଁ ଆଉ ଥରେ କହିଦଉଛି ପିଲେ ହେଲା 2 ର ସ୍କୋୟାର ହଉଛି 4 ଆଉ 3 ର ସ୍କୋୟାର ହଉଛି 9 ତେଣୁ 4 ଆଉ 9 ଭିତରେ କିଏ ଅଛି 6 ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଲେଖିଦେବା 3 ଆଉ ସରି ଆମ 2 ଆଉ କାହା ଭିତରେ ଗଲା 3 ଭିତରେ ରହିଲା 2 ସ୍କୋୟାର ଆଉ 3 ସ୍କୋୟାର ଭିତରେ 6 ଅଛି କାରଣ 2 ର ସ୍କୋୟାର ହଉଛି 4 3 ର ସ୍କୋୟାର କେତେ 9 ତେଣୁ କରି 2 ର ସ୍କୋୟାର ଆଉ 3 ର ସ୍କୋୟାର ଭିତରେ ଅଛି ସେଇ ଭିତରୁ ଯୋଉଟା ଛୋଟ ସଂଖ୍ୟା ସେଇଟା ନେଇଯିବା ପିଲେ 2 ଆଉ 3 ଭିତରେ ଛୋଟ ସଂଖ୍ୟା କୋଉଟା 2 ତେବେ ଇଏ ରହିଲା 2 ଇଏ ପଳେଇ ଆସିଲା 5 କୁ 5 ତ 25 ଆନ୍ସର କେତେ ନା ଆନ୍ସର ହଉଛି 25 ତେଣୁ ଆନ୍ସର ହେଇଗଲା ପିଲେ 25 ସେଇଭଳି ପିଲେ ଯେତେ ବଡ ବଡ ଧର ଆସିବ ପିଲେ ବଡ ବଡ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡିକର ପିଲେ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଟ୍ରିକ୍ ଧର ଆଉ ଗୋଟିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମକୁ ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ଦେଇଦିଅ ତୁମେ ଶିଖିବା ଦରକାର କାଳେ ଜୀବନରେ ତୁମର କୋଉଠି ପିଲେ ଦରକାର ହବ ତେଣୁ ତୁମେ ମାନେ ଧର ଶିଖିବା ନିହାତି ଦରକାର ଧର ପିଲେ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ 441 ପିଲେ 441 କାହାର ବର୍ଗମୂଳ ତୁମେ ଜାଣିନ ଧର ବାହାର କରିବାର ଅଛି ଏଇନେ 441 କୁ ବାହାର କରିଲା ବେଳକୁ ଅସୁବିଧା ହବ ନା ନାହିଁ ଅସୁବିଧା ହବ ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ କରିବା ନା ଦିଟା ପେୟାର କରିଦେବା 41 ହଉଛି ଗୋଟେ ପେୟାର ଆଉ 4 ହଉଛି ଗୋଟେ ପେୟାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକକଟାକୁ ଦେଖିବା କାହାକୁ ଦେଖିବା ରେ ଏକକ ଦେଖିବା ପିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକକ ବର୍ତ୍ତମାନ କାହା କାହା ଭିତରେ ଅଛି ଏକକ କୋଉ କୋଉ ପେୟାରରେ ଆସିବ ଆମେ ଯେମିତି ପୂର୍ବରୁ ଲେଖିଥିଲେ 1 ର ସ୍କୋୟାର କେତେ 1 2 ର ସ୍କୋୟାର 2 3 ସରି 2 ର ସ୍କୋୟାର ହେଲା 4 ତାପରେ 3 ର ସ୍କୋୟାର ପିଲେ 9 4 ର ସ୍କୋୟାର ହେଲା 16 ଏବଂ 5 ର ସ୍କୋୟାର 25 ଏବଂ 6 ର ସ୍କୋୟାର 36 ଏବଂ 7 ର ସ୍କୋୟାର 49 8 ର ସ୍କୋୟାର 64 9 ର ସ୍କୋୟାର 81
तेणु बर्तमान ये देखिले आम कहार को स्क्वायर एकक एक अच्छी को स्क्वायर एकक एक कहार पिले एक आउटे है 9 एक आउटे 9 ना 9 कहीं 9 नुआ 81 तेणु 81 रे भी एक अच्छी ना नहीं एक रे भी राइट रे एक अच्छी एवं 9 रो मध्य 9 नुआ 81 तेणु एक रे भी अच्छी और 9 रे भी अच्छी मु जेमिति लिखिदेली सेमिति लिखिदेव एक और 9 वर्तमान एपटे केते आसिला 4 पिले 4टा कहा को स्क्वायर भितरे 4 आसी एक और वर्तमान 2 कारण एक रहउची एक 2 रहउची 4 बुझि पाले टी तेणु को स्क्वायर भितरे आसुची पिले एक आउ हैला पिले कोन 2 2 रो तो 2 रो डायरेक्ट की अछि 4 आउ अरे 2 रो की अछि ना 2 रो ही 4 एणु वर्तमान पिले मु 2 को डायरेक्ट लिखिदेली जेतु 2 रो स्क्वायर केते पळे आछि 4 तेणु करी मु केते लिखिदेली 2 लिखिदेली जेतु 2 रो स्क्वायर आछि 4 तेणु 2 लिखिदेली एपटे वर्तमान पिले 1 आउ 9 अछि तेणु करी वर्तमान जोडे छोट संख्या पिले रहिला केते 1 तेणु मु लिखिदेली 1 तेणु 21 441 टा पिले कहार स्क्वायर ना 21 हैला कहार ना 21 हैला 441 टा होची 21 रो स्क्वायर एई भली 441 होची वर्गमूल कहार 21 एई भली आमे पिले बाहर कर देई पारिबा सर एक न को फसला आउ गुटे मु कहि दउची तुम माने पुणी पिले जान दो धर आउ गुटे मु कहि देबी धर अच्छा पिले धर 529 तो दिया जीव 529 तार पिले वर्गमूल बाहर कर तेरे वर्तमान 529 रे पिले 9 को हला माने संख्यार स्क्वायर अछि हला 3 आउ 7 3 और 7 कहीं 3 रो स्क्वायर होची 9 3 3 9 और 7 रहउची 7 7 49 हला अरे 3 3 9 रे 9 अछि एवं 7 7 49 रे मध्ये 9 अछि किछि तुमे एडा देखिबा दरकार नै तुमे 3 जानि देले ऑटोमेटिक 7 जानि देबो ना काहे कि ना दीटा जाको मिसी कि सबले 10 हबो दीटा ऊपरटा जदी 3 हला तळटा ऑटोमेटिक कोन हिजो 7 ऊपरटा 2 हेले तळटा 8 हिजो काहे कि 2 को 8 मिसेले 10 ऊपरटा 1 हेले तळटा 9 हिजो 9 रे 1 मिसेले 10 आ ऊपरटा जदी 4 तळटा केते हिजो 6 काहे दीटा को मिसेले सब बेले 10 तब ऊपरटा धर जानि देला खाली 3 साइंस तळटा लिखि देबो केते 7 ऊपर जे जानि गला 3 तळटा लिखि देबो 7 सागे सागे क्लियर तनो वर्तमान 3 और 7 रहिला हैला वर्तमान ये दीटा को गुटे पेयर ये गुटे वर्तमान 5 टा पिले को कहा स्क्वायर भितरे 5 आसुची ना 2 और 3 भितरे 2 और 3 भितरे काहे 2 रो स्क्वायर होची 4 एवं 3 रो स्क्वायर होची 9 अरे 4 और 9 भितरे आसुची केते ना 5 हैला माने 2 रो स्क्वायर और 3 रो स्क्वायर भितरे आसुची के 5 तेणु कोडा छोटो ना छोटो हला 2 तेणु लिखि देबा हमें 2 हला तेणु कोन लिखि देबा पिले 2 एपटे पिले देखो कोडा 3 अछि छोटो तेणु लिखि देले 3 तो आंसर हे गला 23 तेणु लिखि देबा कोन ना 23 तो आंसर हे गला पिले 23 हला आंसर केते हे गला 23 बुझि पाले टी हला ना नहीं ना बुझि पाले पिले हला आज्ञा सर बस बस एई भली 2 4टा जदी तुमे करि देबो एला तुम दुमदाम पिले आंसर तो बाहरी पड़ो आ तुमको एथि काइला 529 काइला रे तुम पानी पी पकेबो दी थर पानी लखी की कला को बहुत समय जीवो किंतु एई भली ट्रिक रे जदी कर देबो तुम दुमदाम सांसे बाहरी पड़िबो तुमर कोन ना वर्गमूल सांसे वर्गमूल बाहरी पड़िबो हैला पिले हैला एथि जागाटा होली बोली टिके असुविधा हां पो सर 3टा डिजिट देला केमती फॉर्मूला जे 4टा कि 5टा डिजिट देबो जतले हबो सेई बळी 4टा डिजिट रे गुटे देबी तुमको सिखै देबी हैला आज्ञा ठीक सर अछि 4 हाउ ठीक अछि 4टा डिजिट रो वर्तमान गुटे देखिबा हैला वर्तमान 4टा डिजिट रो हैला गुटे देखिबा हाउ देखो गुटे उदाहरण ना हमर 43 देखिबा धा ना 18 49 यार वर्गमूल बाहर कर 18 49 तुमे पुओ कहलो 4टा मु 4टा एथर दउची 18 49
ହେଲା 18 49 ପିଲେ 9ଟା କାହା କାହା ଥିରେ ଯାଉଛି 3 ଆଉ 7 ତୁମେ ଉପରଟା ପାଇଗଲେ 3 ହେଲେ ତଳଟା ସାଙ୍ଗେ 7 ଲେଖିଦବ ନା କାହିଁକି 3 ଏଇ ଦିଟାକୁ ମିଶିକି 10 ସବୁବେଳେ ହଉଥିବେ ଉପରଟା 2 ହେଲେ ତଳଟା 8 ଉପରଟା 1 ହେଲେ ତଳଟା 9 ଉପରଟା 4 ହେଲେ ତଳଟା 6 ହେଲେ ଅନଲାଇନ ପିଲେ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ତେଣୁ ବାସ୍ ବାସ୍ ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଜାଗା ହଉନି ବୋଲି ମୁଁ ଠିକରେ ଲେଖି ପାରୁନି ଏଇଟା ବୁଝିପାରିବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହଉଛି ହେଲା ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲେଖିଦେଲି 3 ଆଉ 9 ଇଏ 49 ଗୋଟେ ପେୟାର କରିଦେଲି ଆଉ 18 କୁ ଗୋଟେ ପେୟାର କରିଦେଲି ହେଲା 3 ଆଉ 7 ମିଳିଗଲା ବାସ୍ ଏଥର ଆମେ ଦେଖିବା 18ଟା ପିଲେ 18ଟା କାହା କାହାର ସ୍କୋୟାର ଭିତରେ ଆସୁଛି 4 ଆଉ 5 ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ 4 ଆଉ 5 କାହିଁ 4 4 16 5 ପିଲା 25 ତେଣୁକରି 18ଟା 4 ଆଉ 5 4 5 ଭିତରେ ଛୋଟ କୋଉଟା 4 ଏପଟେ ଲେଖିଦେଲେ 3 43 ଆନ୍ସର ହେଇଗଲା 43 ସାର୍ ତେଣୁକରି 49 ର ତ ଡାଇରେକ୍ଟ 7 କଣ ଝିଅ ସାର୍ ଆମେ 49 ର ଏକକ ଡାଇରେକ୍ଟ ନେଇକି କରୁଛନ୍ତି ବୋଲେ ବା ଆମେ ଏକକ ନେଇକି କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ଏକକ ନେଇକି ଏଇଟା ଇଜି ଟ୍ରିକ୍ ସବୁ ଏକକ ନେଇକି କରାଯାଏ ଯୋଉ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ଆମେ ଡାଟା ଗୁଡା ଦଉନୁ ସେ ସ୍କୋୟାର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବାହାର କରିଦଉ ମୋବାଇଲ ଲେଖିବ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବାହାର କରିଦଉ କାହିଁକି ନା ସବୁ ଏକକ ନେଇକି କରାଯାଏ ମୁଁ ଏକକ ନେଇକି କରୁଛି ଝିଅ ଏ ଦିଟାକୁ ତୁମେ ଦେଖିବନି ଏକକ ମାନେ ଜାଣିଛ 9ଟା ହଉଛି ଏକକ ତେବେ କାହା କାହାର ସ୍କୋୟାର ର ଏକକରେ 9 ଅଛି ନା 3 ଆଉ 7 ଆଉ 4ଟାକୁ ଦେଖିବନି ତୁମେ ଦଶକ ଟୋଟାଲ ନିଏ ଆମେ ସବୁ ଏକକ ନେଇଯିବା ତାପରେ ଦେଖିବା 18ଟା କାହା କାହା ଭିତରେ ଆସିଲା ନା ପିଲେ 4 ଆଉ 5 4 ଯୋଉ 16 5 5 25 16 ଆଉ 25 ଭିତରେ କିଏ ରହୁଛି 18 ତେଣୁ 4 ଆଉ 5 ଭିତରେ ଛୋଟ ସଂଖ୍ୟା କୋଉଟା 4 ଏପଟେ 3 କୁ ଆଣ ମାରି 3 43 ପୁଅ ବୁଝିପାରିଲ ଯିଏ ପଚାରୁଥିଲା ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ହଁ ଏ ଟ୍ରିକ୍ ଭଲ ଲାଗିଲା ନା ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ସାର୍ ପାଞ୍ଚଟା ସଂଖ୍ୟା ଥିଲେ ସାର୍ ପାଞ୍ଚଟା ସଂଖ୍ୟା ଥିଲେ ଏପଟେ 3 ଏପଟେ 2 5ଟା ସଂଖ୍ୟା ଧର ରହିଲା ଝିଅ ଧର 5ଟା ସଂଖ୍ୟା ରହିଲା ସେଇଭଳିଆ ବାହାରିବ ଗୋଟେ ବାହାର କରିଦେବି କି ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ହଉ ହଉ ରହିଥ 5ଟା ସଂଖ୍ୟାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ବାହାର କରିବା 5ଟା ସଂଖ୍ୟାର ଗୋଟେ ବାହାର କରିବା ଆମର ନେବା ଧର 94 ହେଲେ ଆମର 100 5ଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଲେଖିବା 1 2 7 6 ଆଉ 9 1 2 7 6 ଆଉ 9 5ଟା ସଂଖ୍ୟା ହେଇଗଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ କହିବା ଅନୁସାରେ ଝିଅ 5ଟା ସଂଖ୍ୟା ଦେଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ 6 9 କୁ ଗୋଟେ ପେୟାର କରିଦେଲି 1 2 7 କୁ ଗୋଟେ ପେୟାର କରିଦେଲି ଦିଟା ପେୟାର କଲି ହେଲା ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲେ 9ଟା କାହା କାହାର ଅଛି 3 ଆଉ 7 ଆମେ ତ ସବୁ ଜାଣିଛୁ ଆଉ କଣ 3 7 ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ପିଲେ 127 ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିବ 11 ଆଉ 12 अरे 11 और 12 भितर कण 11 रहुची 121 12 रहुची 144 बास 11 रो 121 बारे छोट संख्या कोटा 11 12 भितरे 11 एपटे छोटटाକୁ ନେଇ ଯାଅ 3 एपटे 3 ଟାକୁ ଧରି ପଳେଇ ଆସ 3 କେତେ ହେଲା 113 ତେଣୁ କରି ତୁମେ ଗଣୁନ 113 କୁ 113 ରେ ଗଣି ଦିଅ ଦେଖିବ ହେଇଥିବ ହେଲା 12769 ହେଇଛି ନା ନାହିଁ ପିଲେ ଅନଲାଇନ ପିଲେ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ବାସ୍ ହେଲା ତେଣୁ କରି ପିଲେ ଟ୍ରିକ୍ ଭଲ ଲାଗିଲାଟି ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ମୁଁ ଏଠି ଏତେ ବଡ ସଂଖ୍ୟା ମୁଁ ତୁମକୁ ଏବେ ଇଏ କରିବିନି ମୁଁ ତୁମକୁ ପଢଉଛି କଣ ଡିରେକ୍ସନ ଖାଲି ଏଠି ଆସିଲା ବୋଲି ମୁଁ ଏ ବିଷୟ ପୁରେଇ ଦେଲି ୟାଥିରେ ନହେଲେ ମୋର ଏଗୁଡା ହଁ ଝିଅ ସାର୍ ଖାଲି 125 ର ଟିକେ ବାହାର କଲେ 125 ଟା ତ ଆହୁରି ଇଜି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବାହାରିବ 125 125 ये 25 को 25 ये एक दीटा पेयर है 25 गोटे पेयर अरे 5 तो केवल 5 गोटे रे अछि केवल 5 25 रो गोटे आउ सिटी छोट बड़ किछि नबा दरकार नाही एपटे के 1 रो स्क्वायर 1 तो 1 को 1 नहीं गली 5 को 5 15 हला केते गला 15 हे गला 3249 केते 3249 देखो अब आउ मते कहबोनी पुणी नले मु सर 15 ର
ସାର୍ 15 ସ୍କୋୟାର 225 ତାର ହବ ସାର୍। ଆଜ୍ଞା ଶହେ ସାର୍ 15 225। ହଁ ମୁଁ ଏଇଟା କେତେ ଥିଲା କି ମୁଁ 125 ରଖିଥିଲି ସାର୍ କି? ସେ ହଁ ସାର୍ 125 କହିଲି କ୍ୱେଶ୍ଚନ। ହଁ ତେବେ 125 ର କାହାର ସ୍କୋୟାର ତ ନୁହଁ, 125 ଟା କାହାର କ୍ୟୁ ଆସୁଛି କି? ନାଇଁ ତ, ନା 5 ରେ ଆସୁନି ଆସେ ସାର୍, ଆସୁଛି 5 ର କ୍ୟୁ, 5 5 ରେ ର କ୍ୟୁ। କ୍ୟୁ। କ୍ୟୁ କଥା କୁହାନି, ଏଟା ବର୍ଗମୂଳ ବାହାରୁଛି, ତୁମେ କ୍ୟୁ କୁଆଡେ ପୁରେଇ ଦେଲ? 125 ଟା ହବନି, ଏଟା 225 ପରା, 225। ଆଉ ଥରେ ହଁ ଦେଖିବା 225 ଟା ଭୁଲ ବାହାର କଲା ବିଲେ 25 ରେ କଣ ଆସୁଛି 5, ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ 5, ବର୍ତ୍ତମାନ 2ଟା ଦେଖିବା, 2ଟା କାହା କାହା ଭିତରେ ଆସିବ? 1 ଆଉ 2, 1 ଆଉ 2 ଭିତରେ ଆସିବ, କାହିଁ 1 ର ସ୍କୋୟାର 1, 2 ର ସ୍କୋୟାର 4, ତେଣୁ 1 4 ଭିତରେ କଣ ଆସିବ? ହେଲେ 2 ଆସୁଛି, ତେଣୁକରି କାହା କାହା ସ୍କୋୟାର ଭିତରେ? 1 ସ୍କୋୟାର ଆଉ 2 ସ୍କୋୟାର ଭିତରେ କିଏ ଆସିବ? ନା 2। ୟା ଭିତରେ ଛୋଟ କୋଉଟା? 1, ଏପଟେ 5 କୁ 5 15, ବୁଝିପାଇଲ? ହଉ ଆଜ୍ଞା ଛାଡ, ସାର୍। ପୁଅ କିଏ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା, ହଁ କଣ କହିଲେ ପୁଅ? ପୁଅ 125 ପଚାରିଲେ। ଆଉ ଥରେ କେତେ? 3249। 3249 ଅଧା ଅଛି ତ କାହାର ସ୍କୋୟାର, ନହେଲେ ହବନି। 49 ପିଲେ ଦେଖ ଇଆଡେ କେତେ? 3 ଆଉ 7, 3 ଆଉ 7 ହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ପିଲେ କଣ ନା 32, 32 ଟା ପିଲେ କାହା କାହା ଭିତରେ ଆସିବ? 32 ଟା ପିଲେ ଆସିବ 5 ଆଉ 6। ଆମର 5 ଆଉ 6, ଠିକ 5 ଆଉ 6 ପିଲେ 5 ଆଉ 6 ଭିତରେ ଛୋଟ ସଂଖ୍ୟା କୋଉଟା? ଛୋଟ 5 ସଂଖ୍ୟା ହଉଛି 5 5 ହେଲା। ଛୋଟ ସଂଖ୍ୟା କୋଉଟା? ନା ଛୋଟ ସଂଖ୍ୟା ହଉଛି 5 ହେଲା, ଛୋଟ ସଂଖ୍ୟା ହଉଛି 5। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କଣ କରିବା ପିଲେ 6 କୁ 5 ରେ ଗୁଣିଦେବା, 6 କୁ 5 ର 6 ପଞ୍ଚା କେତେ? ନା 30, 6 ପଞ୍ଚା କଣ? 30 ପିଲେ 30 ଠାରୁ ବଡ ହଉଛି 32, 30 ଠାରୁ ବଡ କୋଉଟା? ନା 30 ଠାରୁ ବଡ ହଉଛି 32। ଏଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଡ ସଂଖ୍ୟା ଟାକୁ ନେଇଯିବା, ଏଣୁ କୋଉଟାକୁ ନେଇଯିବା? ବଡ ସଂଖ୍ୟା, ତେଣୁ ଆନ୍ସର ହଉଛି 57। ଯିଏ ପଚାରିଲ ଆନ୍ସର ହେଲା 57। ନା ସାର୍ ଆପଣ କାହିଁକି ନା ସବୁଠୁ କଣ ସବୁ ଟ୍ରିକ୍ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ 5 କୁ 6 ରେ ଗୁଣିଆ, 6 ପଞ୍ଚା କେତେ? 30, 30 ଠାରୁ ବଡ ହେଇଗଲା 32, ତେଣୁ ଯେହେତୁ 32 ଟା ବଡ ହେଲା, ବଡ ସଂଖ୍ୟା ନିଆ ହେଇଥାନ୍ତା। ଆଉ ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ଛୋଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇଥାନ୍ତା କଣ? 32 ଟା ଧର 30 ଠାରୁ ଛୋଟ ହେଇଥାନ୍ତା, ତେବେ ଛୋଟ ସଂଖ୍ୟାକୁ ନେଇଥାନ୍ତି ହେଲା। ଯେହେତୁ 32 ଟା କଣ ହଉଛି ନା 32 ଟା ବଡ କାହା ଅପେକ୍ଷା? 30 ଅପେକ୍ଷା, ତେଣୁକରି ମୁଁ ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ କଲି? ବଡ ସଂଖ୍ୟା ଟାକୁ ନେଲି, 7 ଟାକୁ ନେଲି। ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ 32 ଟା 30 ଟା ଧର 28 ହେଇଥାନ୍ତା, 28 ହେଇଥିଲେ 3 ଟାକୁ ନେଇଥାନ୍ତି ହେଲା। ତେଣୁକରି ଆନ୍ସର ହେଲା 57। ଯିଏ ପୁଅ ପଚାରିଲ ଆନ୍ସର ହେଲା 57। ସାର୍ କୋଉଟା ତ ଗୁଣା ହଉନଥିଲା, ଏଇଟା କାଇଁ ଗୁଣା ହେଲା? ସେ ଗୁଣା ପୂର୍ବରୁ ଇଜି ଇଜି କରୁଥିଲି, ଏବେ ଏଇଟା ଆଉ ଟିକେ ଟ୍ରିକ୍ ଯିବ, ସବୁଠେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଗକୁ ଯିବ ନା ଆଉ। ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଟ୍ରିକ୍ ହଉଛି ଏଇଟା। ଆଗରୁ ଗୁଣା ଯାଉନଥିଲା, ଆଉ ଦେଖ ଆଗରୁ ଗୁଣା ଯାଉନଥିଲା କେମିତି, ଦେଖ ଦେଖେଇ ଦଉଛି ଝିଅ। ଏଇ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ତୁମେ ଯୋଉ କରୁଥିଲ ସବୁ 625 ହେଲା, 625 ହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ 625 ଟା ଦେଖ, 5 କୁ 5 ଆସିଲା, ଏପଟେ ରହିଲା କେତେ? 6, ଏପଟେ କେତେ ରହିଲା ରେ? 6। ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା 6 ଟା କାହା କାହା ଭିତରେ ଆସୁଛି? 2 ଆଉ 3, 2 ଆଉ 3 ଭିତରେ ଆସୁଛି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ 2 କୁ ଏଠି 2 ନେଇଗଲେ, କଣ ନେଇଗଲେ? 2 କୁ 2, ଏଠି 5 ଟା କେବଳ ଗୋଟିଏ ଅଛି, 5 ଟା କଣ ଅଛି? କେବଳ ଗୋଟିଏ, ତେଣୁ ଏଠି ଗୋଟିଏ ଲେଖିଦେଲେ। ଯଦି 2ଟା ଅଙ୍କ ଥାନ୍ତା ସେଇଠି ଆମେ ଗୁଣିଥାନ୍ତେ। ଯୋଉ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଦେଇଥିଲି କହିଲ ଦେଖି, 2 ଟକି 4 ଟିକିଆ ଗୋଟେ କହିଲ ଦେଖି, ୟା ପୂର୍ବରୁ 1849 ଟା ଦେଖ, 1849 ଟା ସବୁ ଗୋଟିଏ ଟ୍ରିକ୍ ରେ ହେଇଛି। 1849 ଟା ପିଲେ ଲେଖିଗଲା 3 ଆଉ 7, ସରି 3 ଆଉ 7, 3 ଆଉ କେତେ? 7। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା 18 ଟା କାହା କାହା ଭିତରେ ଆସିଲା? 4 ଆଉ 5, 4 କୁ 4 ଲେଖିଦେଲି, 4 କୁ 4 ଲେଖିଦେଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କଣ କରିବା? ଗୁଣିବା, 4 ପଞ୍ଚା 20, 4 ପଞ୍ଚା 20। ପିଲେ 18 ଟା 20 ଅପେକ୍ଷା ସାନ ନା ନାହିଁ? 18 ଟା 20 ଅପେକ୍ଷା ସାନ, ତେଣୁ ସାନ ସଂଖ୍ୟା ଟା ନେଇଗଲି 43। ତେଣୁ ମୁଁ କଣ କଲି? ସାନ ସଂଖ୍ୟା ଟା ନେଇଗଲି, ତେଣୁ ହେଇଗଲା 43। ପିଲେ ବୁଝିପାରିଲଟି? ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ହଉ ହଉ ହଉ, ସବୁ ଏଇ ଗୋଟିଏ ଟ୍ରିକ୍ ରେ ହୁଏ।
ए ट्रिक पिले भूलिबनी केबे मने रखिदिबो तमे ये सब बाहर करियार इजी ट्रिक्स हो ए बड़ा सब स्क्वायर क्यूब तुमको समय पड़ले सिखै देबी काली की नहले हैला तेणु वर्तमान पिले आमे देखिबा एथि पिले तबे ये आंसर समस्त बुझी पाइले टी मु कोन पढौतली कुआडे बसी गेल हैला तबे वर्तमान 8 स्क्वायर आ 6 रो स्क्वायर हैला तेणु वर्तमान आसला 100 100 टा होची 10 तो एटा कोन 10 रो हैला तबे वर्तमान आमे नै जिबा नेक्स्ट तुम धर पचार जीव 1000 1000 अछि की 1000 ना 10000 धर पिले आसला 10000 आसला 10000 टा कहार पिले वर्गमूल 10000 कहार वर्गमूल तो दीटा को दीटा धरिबो एपटे बास एपटे पिले दी तीनटा धरिबो ये दीटा को गुटे पेयर ये तीनटा को गुटे पेयर पिले दीटा को हमें एकक करे शून्य अछि तनो शून्य को शून्य नै गेलु ए दीटा जो अछि सेतरे शून्य को कोन नै गेलु शून्य नेलु एने वर्तमान 100 टा कहार 10 रो तनु एपटे लिखि देलु 10 एपटे शून्य टा को खसै देलु एला तनु केते एला 100 तनु 10000 टा कहार 100 रो हौ तबे तुम बुझी गलो बिली मु आशा करे पिले मु जो पढेइली किछि धरि पाइलो पिले आज्ञा आज्ञा सर पिले पिले भलो लागिले टीटा आज्ञा सर आज्ञा सर सर हां 125 रे भी 25 15 आसिले 225 रे भी 15 आसिला ना 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 125 टा मिस्टेक रे मु 15 कहि देउथली 225 15 125 टा कार वर्गमूल नुह 125 टा कार वर्गमूल नुह सेटा क्यू होबो सर सेटा 5 रो क्यू होबो हां सेटा क्यू तो मु कहि ना मु तो वर्गमूल बाहर करथली न हला तेनु करी पुनी काली क्यू टा देखि देबा न लेना मु सारी पारबिनी काली मते कहबो पुनी क्यू टा उतरे कहि देबी ता इजी ट्रिक ना क्यू रो हला हां तबे वर्तमान सर पूर्व क्वेश्चन जो 90 डिग्री बोलले सेटा बुझी परले हो फटा देखि देबो रेकॉर्डिंग टा पठि देबी रेकॉर्डिंग ना उतरे देखि देबो तबे वर्तमान देखिबे लक्ष्मी प्रिया तुम किछि पचारे को चाहछो कि लक्ष्मी प्रिया बेहरा काहे हाथडा ऊपर क्लिक कर दो भारी बदमाशी आनी दे तुम ते वर्तमान ये आंसर हे गला तबे देला 10 रहउची 10 तबे ता घर ठारू से केते दूर रे अछि ना पहिले 10 किलोमीटर दूर रे अछि ता घर ठारू से 10 किलोमीटर दूर नेक्स्ट हमें पुनी देखिबा नेक्स्ट पहिले कहला पिले राम दक्षिण को 8 किलोमीटर गला राम दक्षिण को केते किलोमीटर गला ना पिले 8 किलोमीटर गला तापरे से पश्चिम को 3 किलोमीटर गला तापरे पुनी पश्चिम को केते किलोमीटर गला ना पिले 3 किलोमीटर गला हैला तापरे पुनी उत्तर दिग को 5 किलोमीटर गला पुनी उत्तर आड़ को केते किलोमीटर गला ना पिले 5 किलोमीटर हैला गला तापरे पुनी पूर्व दिग को 3 किलोमीटर गला पुनी पूर्व को 3 किलोमीटर तेबे से पूर्व स्थान रु केते दूर रे अछि एटा तुमको टिके देखै देले जाकी जानि परिबो तुमको एटा बड़ करी कि स्क्रीन टा बुझाई देबी पूरा रेडी हे जो पूरा रेडी कर देबी देखो पिले पिले राम प्रथमे दक्षिण को 8 किलोमीटर पिले दक्षिण टा होची तळटा दक्षिण टा कोन तळटा तो वर्तमान से पूरा 8 किलोमीटर पळे आसिला तो दौड़ी के आउ तापरे 8 किलोमीटर दौड़िया परे से ताको शोष लागिला पानी तेणु वर्तमान से पानी पीवा पाई पुणी तार से उत्तर हैला को दिग को गला पश्चिम दिग को 3 किलोमीटर गला पश्चिम को 3 एटा होची पश्चिम तेणु एपटे से 3 किलोमीटर पळे आसिला पुणी ताको भोक लागिला तेणु बिस्कुट खाइबा पाई से पुणी उत्तर दिग को उत्तरटा ऊपर तेणु उत्तर दिग को 5 किलोमीटर गला हां गला 5 किलोमीटर गला सूर्यकांत दास हाथटा कुंडे हैला कि हैला मारुच तो तुम से ये ऊपर हां तेणु बर्तन से 5 किलोमीटर गला तापरे पुणी से कौन कला ना ताकू पुणी घर कथा मन पड़िला एनु से पुणी पूर्व दिग को 3 किलोमीटर गला ये गोटे आयत क्षेत्र हो गला आयत क्षेत्र परस्पर दुई प्रस्थ समान एवं परस्पर दुई पिले दैर्घ्य हैला तेणु करी तांकर दैर्घ्य दुईटा एक समान प्रस्थ पिले एटा जदी 3 किलोमीटर एटा 3 किलोमीटर ना तबा एटा 5 किलोमीटर माने एटा केते 5 टोटल थिला केते टोटल थिला 8 थिला टोटल थिला 8 8 पिले एटा केते क्लियर हे गला 5
ତେଣୁ 8 ରୁ 5 ଗଲେ କେତେ 3 ତେଣୁ 8 ରୁ 5 ଗଲେ 3 ତୁମେ ଖାଲି ଚିତ୍ରଟା ପିଲେ ଠିକ କରିପାରୁଥିବା ଦରକାର ଆଉ ଚିତ୍ର ଯଦି ତୁମର ଠିକ ଅଛି ତୁମକୁ କେହି କାଟି ପାରିବେନି ନାରଦ ବି ତ ପିଲେ କଟି ପାରିବେନି ତୁମକୁ ଆଉ ଚିତ୍ରଟା ଖାଲି ଠିକ ରହିବା ଦରକାର ପିଲେ ବୁଝିଗଲଟି ପିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ବୁଝିଯିବ ଭାଇ ଏଇଟା କଣ କଷ୍ଟ ତୁ ଦିଥର ପୁଣି ଟ୍ରାଏ କରିଦେଲେ ହେଇଯିବ ଦେଖରେ ପିଲେ ଆଉଥରେ ପୁଣି ଗୋଟେ ପରେ ଭୟଙ୍କର ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ ଦୂର କୋଉ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି ପଚାରୁଛି କେତେ ଦୂରରେ ଅଛି ପଚାରିଥିବ ନା ହଁ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ମାନେ କେଉଁ ଦିଗରେ ଅଛି ବି ପଚାରିଛି ସେଟା କେଉଁ ସ୍ଥାନ ମାନେ କେଉଁ ଦିଗରେ ତେବେ ତା ଘର ଠାରୁ ଏଟା କୋଉ ଦିଗ ହବରେ ଦକ୍ଷିଣ ତା ଘର ଠାରୁ ସେ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ ଅଛି କାରଣ ସେ ମେନ୍ ପଏଣ୍ଟ କୁ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ନା ଆନ୍ସର ହବ ଦକ୍ଷିଣ ତାପରେ ରାମ ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ 7 କିଲୋମିଟର ଗଲା ଯାଇକି ପୁଣି ଦକ୍ଷିଣକୁ 20 କିଲୋମିଟର ଗଲା ପୁଣି ବାମ ଆଡକୁ 5 କିଲୋମିଟର ଗଲା ପୁଣି ବାମ ଆଡକୁ 11 କିଲୋମିଟର ଗଲା ପୁଣି ବାମ ଆଡକୁ 12 କିଲୋମିଟର ଗଲା ତେବେ ତା ଘର ଠାରୁ ସିଏ କେତେ ଦୂରରେ ଅଛି କେତେ ଦୌଡୁଛି ଚିନ୍ତା କର ହେଲା ତେବେ ତା ଘର ଠାରୁ ସେ କେତେ ଦୂରରେ ଏଇଟା ତୁମ ବଡ କରିଦେଲେ ହେଇଯିବ ବଡ ଟିକେ ଇଏ କରିଦେଲେ ତୁମେ ବୁଝିଯିବ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ମୁଁ ବଡ କରିକି କରିଦଉଛି ତୁମେ ପୁରା ରେଡି ହେଇଯିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ପିଲେ ରାମ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ 8 କିଲୋମିଟର ପ୍ରଥମେ ଏ ଟାକୁ ଖୋଜିବ କୋଉଟାକୁ ଏଇ ଚିତ୍ରଟାକୁ ଏ କୁ ଖୋଜିବ ସବୁବେଳେ ଏ ବି ସି ଡି କରିକି ମୁଁ ସବୁ ଦେଇଛି କାଳେ ତୁମର ନ ଭୁଲ ହେଇଯାଉ ବୋଲି ଭୁଲ ନ ହଉ ବୋଲି ଏ ବି ସି ଡି କରିକି ତେଣୁ ଏଇଟା ଏଇଟା ପିଲେ ସିଏ ତାର ପିଲେ କୋଉ ଦିଗ ଗଲା ପ୍ରଥମେ କୁଆଡେ ଗଲା କିରେ ପୂର୍ବକୁ 7 କିଲୋମିଟର ତେଣୁ ପୂର୍ବକୁ ଏଇଟା ହେଲା ପୂର୍ବ ଦିଗ ଏଇଟା ପୂର୍ବ ଏଇଟା ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ଉପରଟା ତଳଟା ଦକ୍ଷିଣ ଏତିକି ଖାଲି ମନେ ରଖିବ ପିଲେ ତୁମ ନିଜର ପୂର୍ବ ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ଦକ୍ଷିଣ ଠିକରେ ଜାଣିଥିବ କାହିଁକି ନା ତୁମକୁ ଆଗରେ ଗୋଟେ ଛାଇ ବିଷୟରେ ପଢେଇବି ମୁଁ ତୁମକୁ ଛାଇ ହେଲା ଛାଇ ଗୋଟେ ଛାୟା ବୋଲି କହୁଛି ମାନେ ତୁମେ ଧର ତୁମର ହେଲା ରାସ୍ତାରେ ଗଲା ବେଳକୁ ହେଲା ତୁମେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ତୁମ ଛାଇଟା ତୁମର ଡାହାଣ ହାତ ପଟେ ପଡିଲା ତେବେ तुम कौ दिग को देखुच सब गोटे पढ़ेबी तुम छाई को नहीं गोटे पढ़ी जहाँ हिंदी में कहते पर छाई अंग्रेजी में कहते हैं शैडो इंग्लिश में कौन कह शैडो तेणुक नहीं तुमको पिले पढ़ेबी गोटे तेणुक तुम पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण निजर ठीक तुम जानी दरकार है तो सूर्योदय जाऊच सूर्योदय सकाल सकाल जाऊच सकाल सकाल गला बेलू तुम माने छाईटा ठीक तुम पछपटे पड़ू तुम कौ दिग को जाऊच पूर्व दिग को सूर्य देखी जाऊच तुम तो छाईटा पछ आड़ पड़ू ना तो ताकू नहीं तुम नेक्स्ट पढ़ा नेक्स्ट पिले तुम फिल्म देख जोटा कि अलग प्रकार फिल्म पिले आसंता काली प्राय से हो जाई पारे वर्तमान एठी क्वेश्चन देखिबा ना पिले से प्रथमे पूर्व दिग को 7 किलोमीटर गला पिले चित्रटा समस्त ठीक कले आ असुविधा ना चित्रटा जदि तुम भूल भाल हो गला गला तो तुम घरटार देखिबो घर कला प्रथमे कौन करती आगो चित्र सब करते मैप सब करते एटा तुम बाथरूम एटा किचन एटा ड्राइंग रूम एटा हूँ बेडरूम एटा किचन तो कही सारी एणु करी पिले कोटा कौ रूम जमी कहीकि सब कौन कर गोटे चित्र कर दि जाए ठीक से भाई आमर सब डायरेक्शन में चित्रटा ठीक रहा दरकार चित्र जब ठीक थी किसी असुविधा ना तेणु प्रथम सी पिले 7 किलोमीटर गला 7 किलोमीटर गला तार कौन इच्छा है कि जानी दक्षिण आड़ को सी 20 किलोमीटर देखरे पिले 20 पलि आसला केते किलोमीटर ना 20 को पलि आसला 20 किलोमीटर पुणी पिले कौन इच्छा लगे कि जानी तार बाँ पटे पुणी से 5 किलोमीटर सी पर डी आसला 5 किलोमीटर पुणी तार कौन इच्छा है कि जानी पागलाटे पुणी बाँ पटे 11 किलोमीटर पलि आसला 11 किलोमीटर पलि आसला देख पिले डी पर ई सब चित्र ई एफ कर सब दे दिया तुमको किसी असुविधा हेनी तापर पुणी पागलाटा पुणी मन है बाँ पटे 12 किलोमीटर पलि आसला तेबे ता घर ठारू केते दूर रे अछि तेबे आंसर कोटा बाहर करबा ए एफ पिले ए एफ बाहर करबा केते दूर पिले समस्ते ऑनलाइन देखिलटी पिले बुझी पाइलटी केमिति तळकु तळ खसिला 9 किलोमीटर सर एथरा में बाहर करबा एथरा में पिले बाहर करबा पिले देखो एई चित्रटा एई जो वर्तमान एई चित्रटा पिले कोन हला गुडा आयत क्षेत्र हे गला एई चित्र कोन हे जे आयत क्षेत्र दुई प्रस्थ और दुई बाहु परस्पर समान
तेबे एटा जदि 5 किलोमीटर एटा मध्ये केते किलोमीटर 5 किलोमीटर एटा जदि 11 किलोमीटर एटा भी केते किलोमीटर 11 किलोमीटर वर्तमान आमी पिले बाहर करिया वर्तमान बाहर करिया पिले टोटल पिले ए टोटल टा होची 12 किलोमीटर टोटल केते किलोमीटर 12 तेनु एठु ए पर्यंत केते 5 आमे बाहर कली एटा 5 माने एटा 5 एठु पर्यंत 5 तेबे 12 रु 5 पिले माइनस कर दियो केते 7 12 रु 5 गले 7 तेनु आमे क्लियर हे गले एठु ए पर्यंत 7 किलोमीटर एठु पिले ए पर्यंत 7 किलोमीटर तेनु वर्तमान पिले ए बी जदि 7 एफ आउ ए डैश एडा होज मध्ये केते 7 तेनु ए दुईटा को प्रस्थ समान क्लियर वर्तमान देखिबा पिले ए टोटल टा थिला 20 एठु वर्तमान 11 एठु ए पर्यंत केते 11 तेबे 20 रु 11 माइनस कर देबा केते रहइला 9 तेबे एटा हला 9 किलोमीटर जते 9 आ जदि एटा 9 एटा मध्ये केते हेबो 9 आगे दुईटा को प्रश्न समान तो एटा 9 हले एटा भी 9 तनो AF इक्वल टू 9 AF इक्वल टू 9 8 और F पिले केते दूर ना पिले 9 मान 9 किलोमीटर एठार F होची 9 किलोमीटर हला क्लियर पिले यस सर बास पिले सही भली नेक्स्ट पिले गुटे क्वेश्चन आसला नेक्स्ट गुटे क्वेश्चन आसला दिनेश पिले 6 किलोमीटर दिनेश पिले 6 किलोमीटर पश्चिम को गला दिनेश 6 किलोमीटर पश्चिम को गला दिनेश केते किलोमीटर गला 6 किलोमीटर पश्चिम को गला तापर से तार डाहण आड़ को पिले 8 किलोमीटर गला डाहण आड़ को 8 किलोमीटर गला पुणी बाम पट को सी 9 किलोमीटर गला पुणी तार डाहण पट को से 12 किलोमीटर गला तेबे पूर्व स्थान रु से केते दूर रे अछि वर्तमान को चित्रटा मु बुझाई दिए आउ किछि असुविधा नै चित्रटा बुझाई देले तुम रेडी हे जो नले बुझी पारिबो असुविधा रे पड़ी ना प्रथमे कोन करिबा ना प्रथमे दिनेश पश्चिम को ए देखो एटा खुजिबो सबले एटा कोटा ना एटा देखो ए तेबे एठु पश्चिम को गला पिले 6 किलोमीटर गला पुणी से तार डाहण आड़ को पुणी से तार डाहण माने ऊपर सी 8 किलोमीटर गला पुणी से तार बाम पट को 9 ना डी टा को देखो डी पास को 9 हे गला पुणी तार से डाहण आड़ को 12 किलोमीटर गला तेबे वर्तमान ए आउ ई कोन बाहर करिबा ए आउ ई ए कर्णटा बाहर करिबा तेबे पिले वर्तमान कोन करिबा दीटा को पिले कर्ण बाहर करले हे जिवो ईसी प्लस एसी ईसी एसी बाहर कर देले हे जिवो दीटा को कर्ण बाहर कर देबा ते पिले हे जिवो कोन से असुविधा नाही कर्ण तेबे पिले वर्तमान पिले 12 रो स्क्वायर प्लस 9 रो स्क्वायर रो रूट ओवर प्लस 8 स्क्वायर प्लस 6 रो स्क्वायर रो रूट ओवर लिखाई देखो 12 स्क्वायर प्लस 9 रो स्क्वायर रूट ओवर प्लस 8 स्क्वायर प्लस 6 रो स्क्वायर होची रूट ओवर तेबे पिले ये हला 44 ये हला 81 ये हला 8 होची 64 ये होची 6 36 तेबे आंसर केते हेबो ना 525 रे 100 मिसे देले 625 तेबे 625 टा कहार 25 रो तेला पिले कोन ना 25 रो बा ये 15 ये 10 25 अथवा हमें कोन करिबा ना पिले डायरेक्ट अथवा हमें एटा कोन करिबा ना डायरेक्ट पिले जोड़ी देबा एटा कोन करबा डायरेक्ट जोड़ी देबा तेबे जोड़ी देबा जदी एटा 8 माने एटा 8 है तेबे 12 8 मिसले केते 20 तेबे एटा 6 माने एटा केते 9 9 6 15 एबला भी कर दे परिबा एटा 20 एटा 15 तेबे 20 रो स्क्वायर होची पिले 400 15 रो स्क्वायर होची 225 तेबला भी 625 तो 625 ले 25 रो एबा डायरेक्ट मध्य आमे माने आंसर करि परिबा पिले कोनोसी असुविधा এই ভଳି তুমি যোটা পিলে ইচ্ছা সেই টাইপ র করি পারে সেটা নিজ উপরে ডিপেন্ড করে এই ডিরেকশন ইত্যাদি রিজনিং পিলে কোন